Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Après, on commence avec le nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Sage. Que la paix et le salut soient sur notre sauveur prophète Mohammed, le premier et le dernier des prophètes. Le fils d'Abdullah et d'Aminata, venant de la Mecque et de Médine. Le prophète qui n'a jamais fait de péché. Après, nous sommes sur le 13e épisode du Tawadudul Jariyati. Mbadon, tagani ne ko ala fama fe ka bo shaytan toroma o min jara farala ken venya Allah subhanahu wa ta'ala fe ka bo ka nema bela ka bo ka hine bela mbadon anya zizini Allah ta'ala to barka moy kishin nema nyini ala bayin fe ago ke devela so here maka no de Muhammadu sallallahu ta'ala wa sallam kira warate kira mingo Muhammadu min kabo bay akakusa bay akoga de ala ni bay mbadi ona moray anga walada jofen tani sabana no ye tawadudul jariyati inshallah amna damne na jara ala ka farala ka demenga ngara fama ye doni ka sababu ke darro e chamanya ko min fo ay tukomna ni wati en voyage u barka kabo ni wati nyere dine la se barka kabo du warawla otuma wode keme ka fama doni wati mi mana no ya ma inshallah anya bla yoro mi amba taw yoro o ko fe fana ni sagaina farkulo yere wala len te kusobe nten chugo yere la kusobe nona tabbe ngombi doke wala dayna mote ko bamado o chendra wallahi ni kile nuna ba ni etaji nuna ba ni sagaso nuna kariya ni mobli ba nuna ba ni muso ko ina ba che ko ina ba nyana moya na ba ya rabbi ba mbado atubtu ala kile wa nya don atubtu masai masaminya damne no masabina laba andale ko fa ulla mbado antifaka foy mine bli ku kan zinzinaye antifaka foy mine bli kan ba mo ka galoka tant que ni masanyera tambulo mbado otuma anga tawadudu el jariyati épisode tani sabana ni ala sona ni yo demene tolay. Après, le remerciement et la salutation secours vers notre maître, notre père, le guide spirituel des croyants, du nom de As-Sayyidi Eshak Sherif Ousmane Madani Haidara. Mbadi Mnamburay, anga Bouyama Segi, Barkada, ani wale nyimando, amo nyeshi zamzam yuma. Amo nyeshi tamaninga udema. Amo nyeshi sewuka ude. Amo nyeshi bazmanama awade. Min welila As-Sayyidi Eshak Sherif Ousmane Madani Haidara. Hasidiyati fenye. Juan bena aka martaba do alabulu. Juan bena aka place do alabulu. Ala ye chemin bunye. Ala ye chemin nyada bunye. Ala ye chemin zo donina. Ala ye chemin zo farfuni timinandiala. Dugukolo kabi. Chemin ala ka mamuru. Sayyidina Ali Zul Kafar be chemin mulo bi. Sayful Lami be chemin mulo. Mbadu ngamo chorobama noye el mufadilatu el murshidu dalal kitabi wa sunna isadu ziwalla ambiya jidraf ka barkada ka wali mondo ka dugo ke karamoy ka dugo nyina fe
akara ama nyama nyumaye ka nyini ala fe sebi ala mi ala kan nyere ka komo nyumaye karamo ka la nyini mi ana mo be mina mbadi on nebtu kan de ka yoro do di awma ndemendo nin jogoro bay Seydi Sharif Usman Madani Haidara akado amagote anga warla akado amagote anga sanuna akado amagote anga leka gligusa kudu anga nana akado amagote ka klona le togoyela karamogo Haidara mogo be fe mina ana Islamé min fora Haidara fe anye anga nseko kula anga barake rola anga bugudawla anga togofiola anga bustonona anga duba konona kito kabbe halini Haidara tido wallahi ini Haidara na nyozro soro yoro kelena la radu mbade niyo bladu kake klubo fuwe kake Haidara ka fani doyi kana karamogo mogo be jugo mina ka nyina ko ala bi fani zamanga bui kana ki kiru jahannama kono fo mogo de kanlo ni bi voyage en jamade mbadon aka garbu kani de mangando ni ala mangai mbadon chemi mi fega belebelo la dige na jogo na ka bare anaka dami chemi fe mi fega skrifi la dige chemi mi fega karamo Haidara la dige aseko bela jonda ite o kamale ni mangado ni ala mangai yani ala ka wele kanzro amanze ken ndinena wa foyite ka baliyere ala jananaay inshallah mori tise ko bali doma tise ko bali janfa tise ko bali nafigi munu man sengoro ku ba mogo sauti se ka bali kile sayyidina Jibril nana jo kira nyana sallallahu alaihi wasallam kan nafigi che bakle nyira kira la misir ko kira dame mun nafigi che wakile ku gira kira la ni nafigi fo ma bakle dongale ala kira sallallahu alaihi wasallam ay nafigi che biwolo la yira sahaba do misir ko dana be minu nga mo da me minu otuma nafigi bi islamia kono tabi ko on ti soko balire on ma wulire nga bo bali mais nafigi de ti place soroya sabu hal nanti do ala yi don iga bare bi ni ira fana dona tawla inshallah islamia on kana ke nafigi an kana ke klubo fu islamia la nin dine nga bo klubo fu ma billahi islamia mogo be bara dilla hal ni jebe bena kangalinga islamia kula numa be bara kelika ne kele ni bi faraka bo jamala anga barake de anga barake nama barake ami mi de barake lo ma wallahi avle gazo mi ga 600 ne de bi kanga ke o nyekro dodo bi nanti saere masa bana tanayere makoro ma desere ngami desere nkella sabu ko ble cheya mi yeri ko ga cheya du tanay min zor la nanyo bege muso bolo digi ni temina ama ala tafo ala bi chigana dre garu gari mangado mogo te marfala ka dine njo mogo te brela ka dine njo mogo te fanani banana ka dine njo bal mogo be ala ka dalu de la ka dine njo dalu minu me qur'anana minu me hadisa wala don ba sabo we minu fo min sinsi o de ka kan dine ne bama inshallah ala biso nyaani ne ala fe ala ka ndeme ni dine ndeme na mba nyini aw lame bo fe kan nyom nu globana kana jonyere la e minga kulishi sena faraledo wallahi ijannu jugula ala mo be ela ne ba nyini aw fe aka de aka to ala weli mo ba ka dukola
nga war soro dia ashawa kala ni yo soro mo mine ni ma soro ngala na ala boyana nkume nga mugaye kala tafo ka fwalay ala ko din kamale ni ali sangare amogo be dine de menna tuko na ala ka de mala mimi nyina o fewni mbado bamana mbafo ko mogola dige ko sani koniya anga choroba amba alla dige halanta dugo mogola sabu nibi jene akala la dige bi moloya nibi sola dige bi moloya nibi javanchi la dige bi moloya mais jogo nyuma tigi nibo la dige ire tu es fier même ko la dige ire ngolo korotalembe o la dige inni so jale bo la dige bunya bela ani karamo bela opma mogo masiga mogo barkada o tigi tsikala woni mando toroba kani che jamana injolla asekola kani che dine glani na asekola kani che moga ga sira datugule dalel la asekola joda isi mbado namura isa anye walada bla yoro mina inshallah amina atta o yoro la no ye tawaddudu li jariyati jomsoni ani haruna rashidi kadoni baw ko disida nyona ala ka dinana doni siraka wa ko nya fi tumina wala da tumenena tumamina ni don ba bay fagibu naye nyingalike jomsoni na konkuna foninde fin jumen wajibi yale do islameka ani islame mi mkwa islame wani atawari na tisirire ayiban selima mumi foka islame la de o kara fagibu don ba inga nyingali tanikele nae mbade tawaddudu li jariyati o jabidi anyo befo awye amna se yoro mina sisa o de ye fagibu ka nyingali taniflanae ayeminke tawaddudu li jariyati la mbade l'auteur du livre a dit kitabu wala kibako nous est lorsque le grand connaisseur Fagib a entendu les dits de tawadud al-jariyat akotumamina Fagib donba baye jomsoni ka ningali nunu jabi wala le mais mbade il dit Fagib ko yorola excellente réponse ako jabi nyana jabi wala la jabi jera. Mais je te demande, à quoi on a mis nga ko ni Fagibu donba yi halbi alema je sawale mogo be ka dalujo ni mogo tigini na mogo tigini yere dun zone de dalujo la fio sabu ay fon fo ni ngale tan kele ngonna na jom soni o be wala ko beddi ditugo nyumana opma ako jom soni ma sesan ko qu'est-ce que c'est que la prière ako minni ngaw ko sali yere munyebe ako tawadudu jariyati minni nga sali yere munyebe. Explique-moi la prière. Mi fait que n'y folle kenye celle-là. Elle signifie quoi? Ko sali yere bi mu ko fode mauvaise ugado mi fait que n'y foye définir celle-là. Mi fait ko n'y foye ko wala opma nié Fagibu ka ngali tan flana e jomsonina ko sali mi ki envew sali yere munyebe ako seli vana mabane seli yere kud membala de seli yere mi feka seli yere nyefonya nana mungama de oui aka ngali tan flanaay comme ay arno rashid yere o fuye ku kana ni donba bi daluwe minu yere femi ngala pama do no yira lila e bi desse kafu comme no musali chamandi ama gazwa jati menuna ngana ala sona abna jomsoni ka ninjabi me ni mamin ko anfa ka fo comme de la ka fi chukumina ka fo membe beba do yimi fo bamanangana meni ko to gana ko quelle fait-il mani ko ya mogo do nin kala yakolla o ba do yi mogo be de membe bewdo mais comme nya fi chukumina ni mamin ko quelle est la position du soleil par rapport à l'équateur mbado o jabe bi gelea kalande chama mulo kasro yashido me question na toya obi tunu ikadonela ko klebe hake jumena sangaba ani dugukolo ni nonje
laɲini ye mun ye heure jumɛn bɛ yen mais a y'a kɔdɔn ko tile bɛ hakɛ jumɛn na sangama ni dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ la position du soleil par rapport à l'équateur mais quelle heure fait-il laɲini bɛɛ ye kelen ye mais laɲini ninnu walawalali dɔnni b'a la tuma dɔ la i bɛ min dɔn i bɛ dɛsɛ k'o jaabi tuma dɔnnibaaba in ko seli yɛrɛ ye mun ye de n bɛ fɛ k'o ɲɛfɔ ye les deuxième réponse de tawadul jariyati a ko tawadul jariyati jɔnmusonin bɛna jaabi tan filanan min di dɔnnibaaba in ma tawadul jariyati répond a ko jɔnmusonin i kan kɔrɔta n ba dɔn ka jaabi di a ko la prière est une corde qu'on attache sur la ceinture du priant a ko i k'a dɔn ko seli ye ayiwa cɛsiri juru de ye cɛsiri juru min bɛ siri seli la yɛrɛ la seli ye juru ye juru min bɛ siri selibaga yɛrɛ la seli ye juru ye juru min bɛ don seli la yɛrɛ la o tuma le priant prend le début de la corde et montre à Dieu i k'a dɔn ko seliba bi seli juru ta ayiwa ka seli juru daminɛ n b'a dɔn k'a kɔrɔta k'a sɔrɔ k'a jira ala yɛrɛ la o kɔrɔ ye seliba bi seli kɛ seli mana ban o tuma seli bi sɔrɔ ka wuli ka bɔ seliba yɔrɔ ka taa masa yɔrɔ n'o ye ala ye a ko les 10 importances de la prière ko fɛn tan fana bɛ yen k'o ye seli nafa ye nafa tan bɛ seli la k'o bɛ seliba ɲuman ye mɔgɔ min bɛ seli kɛcogo ɲuman na komi n delila ka seli nacogo f'i ɲɛna ani maa minnu yɛrɛ kan ka seli ayiwa n delila ka dɔ di ma olu la o tuma ko o seliba ɲuman in seli bɛ nafa tan ɲa o kelen kelen bɛɛ ye mɛ n'a fɔra an ka seli dɔrɔn mɔgɔw miiri bɛ jigin dɔrɔn an bɛɛ ka taa an sen ko k'an bolo ko o tɛ o tuma selibaw de welelen don kuranɛ kɔnɔ wa alakira y'u wele wa jɔnmusoninw yɛrɛ y'o ko fɔ an ye wa seli yɛrɛ ye min ye fo maa k'o dɔn ko seli de bi ayiwa mumini dusukun sanango k'i ɲɛsin ala ma mais seli ti foyi ɲa nafigi ye a ti fɛn ɲa kafiri yɛrɛ ye a ma d'o ma yɛrɛ o tuma k'a bi nafa tan ɲa seliba ɲuman ye seliba jugu dun a ti fɛn ɲa o ye o la hali n'o ma fɔ o bɛ si dɔn sabu kuma dɔ bɛ yen n'i y'o fɔ dakuruɲɛ kelen na a bɛ jaabi dɔ di kuma dɔ bɛ yen n'i y'o fɔ dakuruɲɛ fila a bɛ jaabi dɔ di kuma dɔ dakuruɲɛ saba o bɛ jaabi dɔ di a si ni si tɛ kelen ye ne ko sisan nin ye kitabu bilalen ye n ko hali ni jamana président magara n ka kitabu in na n b'a bugɔ n badenw o kɔrɔ b'a jira ni e magara la e min tɛ président ye ko n b'i bugɔ n t'i fɔ n bɛ président fɔ ko mɔgɔ ka bon an bɛɛ ye o kɔrɔ ye ko kuma tɛ e ma walima ni n ko nin ye kitabu bilalen ye hali ni den magara la n b'i bugɔ o b'a jira hali ni maakɔrɔba magara la n b'i bugɔ i ti to yen mais ni maa min ko nin ye kitabu ye ni jeune min magara la n b'i bugɔ o b'a jira ni npogotigi min magara la o man ka bugɔ sabu jeune ye maa qualité dɔ ye mɔgɔw cɛla mais belebele in bi bɛɛ jira fitinin bi bɛɛ jira i n'a fɔ an delila k'o jaabi caman d'a ma suratu mumtahina aya 12 la dɔnnibaw ni karamɔgɔw bi to ka kulo bɔ arajow la yan ko kuranɛ de ko musow ka baya kɛ ayiwa ko cɛw man ka baya kɛ sabu ko ala yɛrɛ de ko kira ma ko muminatu et puis fana k'olu kun ye muminatu ye ko k'a sɔrɔ baya ma d'u ma bon o tuma kuranɛ ko musow ka baya kɛ an sɔnna mais an ka seli diyɔrɔ lajɛ ala ko jɔnni ka seli kuranɛ ko ni ala ye n ka seli di n ka kira ma ko ka taa di ala daniyabaw ma o k'a kɛ o tuma ala daniyaba ye jɔnni ye bamanankan na ala daniyaba kɔrɔ ye i n'a fɔ muminuna o to k'a ye les croyants o tuma croyant ye jumɛn ye o ye mumini ko ye o tuma mumini yɛrɛ ye jɔnni ye o ye cɛ min ne daan bɛ ala la ka jɛ a nege kɔ ka ala ta kɛ cɛ min daan bɛ ala la ka jɛ a nege kɔ ka ala ta kɛ o bɛ wele ko les croyants o bɛ wele mumini mais ni muso don larabu b'o wele muminatu tɔw b'o wele ko croyante ala daniyaba musoman bon seli yɛrɛ diyɔrɔ la cɛ muso ma fɔ ala ko ni ala ye n ka seli di ala daniyabaw ma mais musow tɛ seliya u bɛ seli sabu cɛ ye belebele ye kuma tɛ muso ma muso fana ye fitinin ye o n'a ka fitiniya muso hali ni musow nana baya d'u ma kuma tɛ cɛw ma bon o tuma ninnu welela ko muminatu k'a sɔrɔ baya ma kɛ sabu kuranɛw ni kiraw ka kuma bɛɛ la
mumini ka fe be ngani ni mami ngani siri ka fo ni wor soro islamia deme o yoro be ni wor tibulo alba sabe ki islamia deme ka fodro ni wor soro islamia deme mais ni mami wor soro ni baraga islamia deme kele ko fa ka ledu ta yi galotige yi janfa ke wa yira ndege op may bi jurumu soro ka danga so mais tant que setiye fo fa ngene ma bila Allah setiye iba baraji so muna sabu ngani ya ta mais ngani ya ta makeo e biya na fo soro pourquoi o ba ida ko jamumni ka fembe adsuna ngani ngani op ma ni may ngene siri ka fo mbita do islamela kirabul sallallahu ta'ala wa sallam kabo yoro mogatigi kafriya tant que ini kirama nyogo yifro ni ni crée nyogo ni bana ibi wele ko kafri makunda vola mais ni ni crée nyogo ni ya dafa islamé bon ni ni crée nyogo ni sona kake ile dafa way tubira mais yani ni crée nyogo ni sara damba do ko abilaje de ibora yoro mi mo mi wula sisa kabta baya ke ba wonna kram wa idra bulu sallallahu alaka jebe krama alaka de me ke kram wa I wula kibita baya ke kram wa yoro sira lay fatura dan bo ba laje ima baya ke flong yi ngene estri ibora ka karche mina kata aidara fe sira la isara yoro mi ubi o mesure ibora yoro mi ko mesure no lu oni ibita yoro mi ko jet mine suppose ni man bo bo yirma jo na bita bangonna bo anga ke I fatura bangoni yere katche damnena otuma ibo yoro mi o kajan sharebo de ta ki wele ko ala dana ba ki wele ko slame ibi do aljina fana kono sabu yikunga suru tubila mais c'est yi ko tubila bon maintenant ni sala yano chere dun bon mo ke juma ke ala de se ko juma ke mais nous wula ko bitado dina na ujene ko ni dine kiti bay unato ala e kire de wele ka fo kire ko do bi kanal le manabu law dama ala la sa musudu ngalu nana ledu du mabaya aworo dama nyonge botuma ni chawu bo kella ko de musokwe ni chawu bo kella ka fro ko musode ko ke anso na o ke bashi nami se kan godoni otuma seli mi na make ni ala koko e farre muminu ka aywa mumini chow ay seli mumini muso ana fodo e sango oluka sel dabla no kera manga bibuli okuma iba do yoro la ko la nyine mi femba fole bi mismani fo fem fitini fole bi mawaf kira e umar blaka bomma kan kana madine kana boyadi madine ko mo bukari yere la ba koti tafsiri fana yo yira ka fo kira nana umaru ci ka bo makan kana madine umaru folola chawla ka bayadu ma chaw ka baya bane ko fe umaru e madine musubbe fara nonga boko tabati ko umaru jo dala umaru kuma ko assalamu alaikum ni umaru e kira ga ci de ka bo makan kana awma ko muso ay sharia ati fla fara laka ay sharia ay wati shani ga ti jena ga kala do wora da nyoga muso ko anzona umaru ko wallahi na ya dafa ko kira ko ya kan ga karandi anga kelete baya kel no fele baya min dara mo flam yata anga manga bebe sa adafali me puma do de na puma do ma bi do dafa ite mendo no te mo be mina o de baya dafa chu sabu kira ko niya taka dafa itije niya dafa me abdullahi ibn babu sallallahu yata o kana chu do jenna muna saba ma dafa warakatu ibn udaybu yata ni chebakle min jati yesisan ni ay jibrilo jira kirela ka fo ni mi jarama kono abe boyake chebakle misri kono klegle ka fo mori ni ngota ni na fiya mi jarama kono ka beira ko fo to ni jarama cheni sayate me o do re kire da mu la kire bulu fa mu la parce que na fi ga jugo beti do jamakulu la na fi do be bara de bo gira me do be o ti do fiu ni ala yate ngani na ala fa la ka do nuje opma jawsani ko seli nafa seli ba nyuma ye ko temps ka folo mi la prière purifie le cœur de celui qui prie réellement ako seli bi seli ba nyuma dusukun de noro ka dusukun samia ka seli ba nyuma dusukun samia ka hasidiya boala
ka juguya bola ka bezogonya bola bo ibado ni yoro ina ko seli ewa abin nafanya mogo munu nya ko ngote no nguno nya masoro universe ro toroba hasidi munu ngebe kanga misrifa musoroba shubuga munu ngebe kanga misrifa demise danga to munu ngebe kanga misrifa eni seli keme go dusugu noro lubi son kata juruda moyo ku faka kamutu mine ni seli keme go dusugu sanunya lubi son ga walido ndabali ni seli keme ka fengle o dusugu na lubi son ga walide sogodu ko selibi seliba nyuma dusugu noro kasanya otuma seliba nyuma o ni sella kanye akumana anaka yorola ko selibi folo ka minkiye ko ye ki dusugu noro ni dusugu noro la kasanya obi hasidia bi bula sabu alako hasidia to mi be dusukuna foiti ni jahannama chani sayate hasidi ni ala bi kelala foga ta bla jahannama ko ala tafi hasidi do ala ye here minge imanyoy ala ye here minge balmay o mabayma bani ka bunyadu ala ye dodi ere mawti balma kere bul botuma ni ala ye mami nge garsaga tigi ga doni doro o majja opma be kanga wuli siza ko tigi kele aka garsaga ni no fe ala ko kini chete de queen ale ala be nyona sabu kale de garsaga dam mami doni bay ni ala ye asodonna anne fonne do puma ka nabi puma fasiulia bala atuma ere wulla kibo hasidia kwa ka bamana nga chekani on ma ka to ga chekani on ma ka ala rabu kan chekani kiba duguya ala ko kina le tablide queen ale ala du sabu gona kuma dale ala ya le puma ka bobo kuma ale ya keta o mabbe ema otuma queen abnyona ale ini chetabli hasidia tumbe yoro la dusugo ne ka batomu ko steli bi folo ka anfrake ka hasidia boala bo otuma ibishinga yete ya steli ba ndo aljana na ni ton ba mi ofo karamote mi so soso sabu aljina ti sara bada ka hasidia to ala aw ko steli bo de bod sukuna amma no bora la dun wen na fa folo amma na fa flana elle cherche l'hypocritisme dans le cœur de celui qui prie réellement ko selibi munafikiya bo seliba nyuma tsukuna munafikiya de bo seliba nyuma tsukuna me mo min sella kuma be ko tade no te mi ga chebakle min fiye o che wa kele sella kira ko fa sallallahu alaihi wasallam misiru kono misiri munum baraji ka bo je misiri be trim goda si arakan fla on ma arakan o baraji ke me duru e don bokoti kira ga misiri madna o baraji wa kele alkaba baraji wa keme misiri tobbe mo kan wulule ni selle kele o baraji kele na menana me nunu sella kira ga misiri la sallallahu alaihi wasallam kira ko fa almami horo misiri horo kaseli alkawa kono 100 million kasa ala ya bedgi ya hamako o ibado yorla ko seli banam nzoro la ani afara minu nga seli ote no te atsika frage nasaro e fragla afara misalla parasa moli ni mame far chauffeur do iba devla kono ko be nyema mi kam salle dima men te frashi do bo ni mame ngoya dimi ko dimi bila so nga ke ko karla iko no parasa moli le bisaka ta ko ba nyina bo iyo bora fakunu o bisake frage afara de ko di far chauffeur ni ya kuno far suma me ko karle do ko erde karla ka bonyo na kanga tugudi ama tugu fola ina parasa moli bora fata ko kunu ima lafiya fiyo inna mangachi na sarakala ko ka fura mun fura kani e abi nyinga ma ya tabaraj mena ni ko far chauffeur amoba o ma nyabi ni ni ko nyata de sabu ntaka karla ka bonyo na nyata mbulo abno shude ama sugo shude abi fiye ko shude fura tani yere o fana fura e oni selibi nafanya joni mumini de ko mumini yare joni mami ndama la ko alabe kadala ko kirabe sallallahu alaihi wasallam kadala ko qur'ane ala mangaye namara pumate kadda meleka kula kadalla harakula kadda saka kununa kadda toroni herola ko nimbe ala tay ni darula ebi wele ko mumini opma kiga je nego ko ka ala takesita bo ala takelila ko selibi ala batola o ne sella sa selibi ni bo kongo la jurumuna kana alama
kabi folo ka dusugu saniya o kɔfɛ ka hasidiya buila ama daw ma dɛ kabi kila ka nafigiya bɔ dusukuna jiji kɔrɔ saya o ɲɛda filatigiya olu caman de b'an senkɔrɔ o la ala balima dɔ ye message ci ama o ko mɔgɔ dɔ bɛ jamana dɔw kan k'olu ye ansaro ye k'u bɛ ka n ka futini olu ka jamana kan ye k'u bɛ ka mankan si bɛ wuli ko mɔgɔ fila dɔrɔn ko maliden fɛn o fɛn ye ko bɛɛ bɛnnen don ko fo mɔgɔ fila a ye kuma caman fɔ a lɛtiri bɛ n bolo yan bon ne bɛ se ka jaabi kunkuru min di a ma n yɛrɛ ye min d'a ma fana o de ye fo mɔgɔw k'a dɔn muso in ko ne ma ko ka an ka kuma fɔ karamɔgɔ ye ko karamɔgɔ ka kuma u fɛ fo mɔgɔw de k'a dɔn kira Muhamadu tɛ tiɲɛnikɛla ye sallallahu alaihi wa sallam mais tiɲɛnikɛla maa ba kelen n yera a ka misiri kɔnɔ fo Jibirila y'olu yira kira la nin ye tiɲɛnikɛla ye nin ye tiɲɛnikɛla ye Muhamadu ma se k'olu bɔ yen Muhamadu y'olu to a la k'a k'o kan Muhamadu yɛrɛ ye cɛ 70 yira don kelen sahaba dɔ la misiri kɔnɔ ko nin bɛɛ ye janamaden ye tiɲɛnikɛlaw nafigiw don o tuma silamɛya wulila ni o de ye fo ka dugukolo meleke silamɛya n'o bɛ taa ni jama bonyana dɔ bɛ yɛrɛ k'a kɛbaa ye bɛɛ don mun ye ala ko ye kɛnɛjala kan nka a ka haramuya an bɛ mugu ta ala la dɔ don mun ye ɲɛgoya ɲini ye n'o m'o sɔrɔ o b'a kɔ don n'o y'o sɔrɔ o bɛ taa n'o ye dɔ don mun ye wari ɲini n'o m'o sɔrɔ o b'a kɔ don n'o y'o sɔrɔ o b'a dɔ de dɔ don mun ye muso ɲini dɔ don mun yɛrɛ ye Ayidara bi yɔrɔ min na n'i ma Ayidara tɔgɔ fɔ n tɛ bonya sɔrɔ n'o m'o fɔ bɛɛ kɔn b'o fa o y'o ta ye pour que kɔn kana fa dɔ don mun yɛrɛ de jama bɛ min na ho aho o tuma n yɛrɛ bɛ t'o la jama mana wele n yɛrɛ n'a ye jama dɔ ye bɛɛ n'i don mun don dɔ don mun ye a kaburu ko ye o mɔgɔ b'a kaburu la walayi k'o to a ka buguda la Ayidara t'o dɔn fiyewu karamɔgɔ ma jogo foyi fɔ ko ala ko tɛ n'o t'o kan a t'a ɲini yɛrɛ fiyewu maa ka bɔ a kalama yɛrɛ ala min b'ale dɔn o dɔrɔn bon o tuma ayiwa ni maa min ye ansariya tɔgɔ wele yɛrɛ la ka tiɲɛni kɛ ka futini wuli ka bɔ o yɔrɔ bɛɛ y'a dɔn e ye nafiki de ye a ka haramuya i karamɔgɔ tɛ Ayidara ye sabu o ma tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ a ma futini wuli bon o kɔ tɛmɛnen kɔ a mɔkɛ ma futini wuli nka ala ye futini wulilaw to k'a kɔ o bɛ futini nɔfɛ ni masakɛ dangatɔ min ka baro bɔ a ye n'o tɔgɔ ye a tɔgɔ Malikulu Gudamu o ka lasigiden caman tun bɛ kira ka misiri la o ka agent secret caman tun bɛ yen ni kira bɛ kuma u b'a fɔ takibiru o tuma ni Ayidara bɛ kuma n'an tulola ko Ayidara o kɔrɔ tɛ k'an bɛɛ b'a fɛ kanu ɲɔgɔn bɛ jama cɛ la a dɔw bɛ tulobɔ la nka dɔw kɛmɛ k'u da de ji jukɔrɔ o tɛ kuma nka nafigi bɛ tulobɔ pour que ka se ka fɛrɛ mɔgɔw la o tuma fɔ mɔgɔw k'a dɔn ko nin tɛ karamɔgɔ jogo ye nin tɛ silamɛya jogo u k'u yɛrɛ lafiya n'a ye maa maa ye ko ale ko k'a ye bayakɛla alisaru tɛ dɛ bayakɛla dama kuma na o tuma fɔ mɔgɔw k'a dɔn ko mɔgɔ tɛ se ka nafigi bali a sago la mais ala de bɛ se k'an bɔ ala de bɛ se ka hinɛ an na u bɛ namasa fara min filɛ an senkɔrɔ ka se k'an cɛrɛn tɛ ayiwa an ka taa dingɛ kɔnɔ ala de bɛ se ka don an n'u cɛ k'an kisi ka bɔ tɔɔrɔ ma o tuma u ka sabali o ka sabali n y'o de fɔ n ko an wasara ni karamɔgɔ ɲumantigiya ye e yɛrɛ de jogo kolo de bɛ se ka sigi cɛ bolo e yɛrɛ de danbe kolo bɛ se ka furu cɛ n'o tɛ karamɔgɔ min b'an ɲɛfɛ k'an ɲɛminɛ bi o tɛ sɔn ka jahanama sira yira an na o m'o kɛ yɛrɛ o ye ala ka alijinɛ sɔrɔ cogo yira an na hali n'i mago tɛ ala la ka balo diɲɛ hɛrɛ la a y'o yira o wasara dalilu ye mais nin bɛɛ la n t'i fɛ kuma ka ca ko jamanadenw mɛnna fɛn dɔ kan ko ni mɔgɔ fila de ko k'u tɛ jɛn n'o ye ko jamana dɔ la ko an ka jamana faamaw ye wari di wariba dɔ d'u ma ko o ko ka dɔw ko k'a tila ko non ko dɔw ko non k'an ka don so la ko jamanaden mana o tunga fɛ o yɔrɔ la k'u n'o repose o so kɔnɔ walima ni min dɛsɛra soit ni bana ye min minɛ soit ni min ka cɛ sara o n'a ɲɔgɔnnaw Mali dɛsɛbaatɔ na mara ye ko k'o so jɔ o so jɔli daminɛna ko cɛ fila de bɛ yen k'olu bɛ ka ansariya tɔgɔ wele u yɛrɛ la o cɛ fila in ye balo de wuli ko nɔ ka tigɛ ten ko fɔ so in ka ci de ko k'a wari de tila ko hali n'a bɛn an bɛɛ kɛmɛ kɛmɛ
mais kabi kuma yɛrɛ fɔ yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko ani Haidara tɛ n ko Haidara ye dɔgɔtɔrɔso jɔ Mali la yan ko fandenw ka se ka furakɛ lafiya la Haidara ye agence créé yan ka taa ni mɔgɔw ye Makan hiji la ka taa hiji kɛcogo ɲuman yir'u la Haidara ye télévision créé yan pour que k'an bɛɛ kunkolo b'o télé la fi sabilillah pour que diɲɛ ka se ka silamɛya faamu silamɛw ka se ka kala Haidara nana ni société joli ye Mali la yan ka mɔgɔw bɔ baarakɛbaliya la ka na ni madrasaso ye k'an denw kala fu n'a fɔra ko mɔgɔ dɔ bɛ k'a yɛrɛ wele o Haidara tɔgɔ la ko bɛ ka futini jamana dɔ la ko jamana wari ka di ko an k'o dun ka bɔ o yɔrɔ la i b'a dɔn k'o nafiki u k'u yɛrɛ lafiya o tuma jaabi ye min ye k'o fɔ an bɛɛ karamɔgɔ min b'an ɲɛfɛ lebu t'a la an yɛrɛ de jogo kolo an yɛrɛ de danbe kolo an yɛrɛ de ka nafiki de bɛ se ka fɛn dɔ ban an yɛrɛ la n'o tɛ o tɛ karamɔgɔ la an ka sabali jɔnmusonin ko nafa min bɛ seli la seliba ɲuman ye ko o filanan de ye a bi munafigiya bɔ dusukun na a ma a sabanan sa n'o ye nafa min bɛ seli la seliba ɲuman ye o de ye la prière chasse l'interdit dans le cœur de celui qui prie réellement a ko seli bi seliba ɲuman de sama ka bɔ walijugu la ka haramu ni kɔngo k'olu bɔ a dusukun na kira ko ten sallallahu alaihi wasallam a ko ni dugu jɛra fajiri b'an kunu an bɛ taa arakan fila seli ka limaniya kurakuraya ka taa baarakɛyɔrɔw la tile bɛ ka kɔrɔta yanni limaniya ka tile la sɛtani fɛ ka ne i kɛ ka bɛlɛ kɛ sɔ la walima ka bɛlɛ kɛ ɲɔ na k'a giriya k'o pese k'o feere silamɛw ma seli fana bɛ sin k'an wele i bɔlen misiri la ka na kun limaniya kurakurayalen yanni limaniya ka tiɲɛ k'i bɛna i tɛgɛ ci walimuso tɛgɛ lazara bɛ sin k'an wele i bɔra yen kun yanni limaniya ka halaki i ka rendez-vous fu dɔ di jɛnɛya dɔ labɛnni fitiri b'an wele i bɔra yen tuguni i nana so yanni waati dɔ ka kɛ ka limaniya tiɲɛ kun safo b'i wele safo mana ban sunɔgɔ b'i wele i bɛ sunɔgɔ i bɛ wuli kun ko k'i wuli ni kura ye i b'a dɔn o yɔrɔ la ko hakika don seli nakun ye ka na kɛ arbitre de ye ka na balontannaw de surveiller seli a bɛ i n'a fɔ polisi komi n y'a f'i ye cogo min na n ko baya bɛ i n'a fɔ polisikɛ n'i ko ala fo ka taa n zan n ti fila fara i kan fo ka taa n zan n ti suyɛnni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti namara kɛ sen kɔrɔ n t'a kɛ bolo kɔrɔ n ti n den faga ni Muhamadu ye n bila min na n b'a kɛ n'i ye nin fɔ n'i bɛ fɛ ka a cɛrɛndɛ ka dɔ kɛ min t'a dɔ ye polisi b'i file fiyɛ pɛrɛ i ye fɛn ɲini u b'i wele ko i ye baya kɛ dɛ bon o ye baya yɔrɔ ye mais seli yɛrɛ bɛ file fiyɛ limaniya yanni i ka ɲina misiri bɛ sin k'i wele k'i bɛ ɔrɔzi la misiri ka o weleli bɛ sin k'i miiri jigin ala la ani kira ni lahara bɛɛ la o tuma ko seli bi seliba ɲuman de sama ka bɔ kɔngo la haramu na ani jurumuw la walijuguw la k'i ko ka bɔ la pewu ka na waliɲuman sira kan o tuma ne maa min ko seli yɛrɛ ye silamɛya ye n'i dan o ma a bɛ f'i ye nkalon tigɛ mais n'i ko seli ye silamɛya ye n'i ko i b'o ɲɛfɔ karamɔgɔ tɛ yen min sigi sɔsɔ sabu bayakɛla de kan ka seli sabu maa min ye kuranɛ aya mɛn ka ban a la o tigi ti fara silamɛw kan abada kuranɛ aya maa min y'o mɛn ka ban k'a dɔn ala ye nin fɔ k'a f'i tɛ hali ni m'a f'i da la k'i tɛ n'i m'a kɛ i ko i tɛ o tuma i jɛnen kɔni ala ka fɔlenw ye kuranɛ na fɔlen min ko an ka seli o de ko an ka baya kɛ jɛngɛlen kɔni baya kɛli ye k'a dafa ala ko seli jɔ n'i ye seli kɛ sɛbɛ ye bɛɛ seli ka bɔ alabato kɛnɛ kan ta bɛɛ ye seli de bi adamaden yɛrɛ de sanuya ka bɔ jurumu na pewu mais jɔnni ala le mun minɛ misiri mana wele dɔrɔn ka mɔgɔw wele a ye n'an ka taa o tɛ ni misiri welela mun minnu de bɛ ka wele n'o tɛ misiri welela alahu akibaru maa ma wele o maa si t'an fɛ yan min tɔgɔ alahu akibaru ala de tɔgɔ don bon o tuma ne dan b'a la n ko ala ka bon e dan b'a la ala ka bon nin dan b'a la ala ka bon an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ
misiri e jogo nyina fa ka ba noto ko nando ne ya ko masa goti foya masa goti kaya ala ta de bi kaya bo ala ta e qur'an ere de bo qur'an de bi labara ya wani bore o qur'an kele mi tugu no fe bo labara ki shiyoro la ibo labara muso bo labara idimo labara ibo labara baraki wala bo labara dibila mais on go no ami qur'an labara misiri qur'an mbore ya de misiri hal baraki wala ni mami wala jugu do ke ni ko ni may o bi doga ko ya na misiri ta misiri la kala yoro la ni ko ma do ma ko ibga ni ko ni may ko ni haramu de aba fo che anda misiri la ko sabuluti do do misiri akobe ke yoro mais o ko fa dun olu ba ajati de alati bli yoroshi ni misiri te mumni ba do ala be fabe otuma ko seliba nyuma bo kongola ani jurumuna kan alamo mbado jomsoni ko tuni ay temps min fonno bi seliba nyuma no e na fatam mesela seliba nyuma e ako ananina ako la prière luisance le visage de celui qui prie réellement même s'il est noir comme un charbon ako seliba nyuma nyeda noro ka manamana ko halina tigi ka fin ni charbon wala comme charbon noro ni finya manga noro ni jeya manga finya mogo bi se ka finya ki noro mogo bi se ka jeya ki noro mogo bi se ka jeya noro tilaire mogo bi se ka finya noro tila o mogo selibi sella nyuma nyeda noro sella nyuma nyeda maybe mogo do sella msi kono torwa do iba sora nyeda ado nyeda be na fo le fal nyeda ado nyeda be comme kabala ku do mo de gasteli ta jam gasteli iba do yorola ni ya chamanda waga kala je ba soro saraba ngengela sara haramu e sarami mini islam fe islam e sarami daga o sara imbi choroba chama ngengela otuma tawaddudul jariyati jomsoni ko nafata mi meselila ewa ikado ko ananina seliba nyuma nyeda noro ka sanunya mbade on o ichemi nyo fie ibi ma chamanye iba fo noro tu nyedawla sabula obi sella oluni seli manga seli yere mamnu ko fo olutuwi otuma ni maye fenke imanga minge iti nafasoro la iti nyaro soro la ni mogo min nana ni wari sisan kabina wari kla ako jamana almami ay na war mene almami kele wa keme otuma ni sotroma chauffeur ke mobili gare kerefe ki jigi ki jo ko ale almami ko ale namba bolo jam ibolo jale ko na menga itoti lisila sabo almanu etula iye reka chauffeur de meite islamu nyama almamiya itula otuma ni moyi bolo bo feno fe femi itoma wele mina ibolo bi ja fen disro mbari otuma no ko seli fembadi ala ko anga seli nga ala ma fambe seli ba nyuma ka jurkise ka duila ki sama kadi alama ditugo nyuma na mbade jomsoni ko chogodi ko nafata mi mesela seli ba nyuma ye mbade aduruna la prière de celui qui prie réellement met joyeux le grand Dieu Allah subhanahu wa ta'ala il lui pardonnera ako seliba nyuma ka selibi ala nisoja ikoro ka ala nisoja niye ka kila ka ala yafa ima ala bi jwe seliba nyuma ka seli de bi masa nisoja ikoro ka kila ka masa yere je ima selibi oke seliba nyuma na mbadem atuma iba yako jaslame yere alabato min toy seli o yeslame pie badoy o yeslame jiri du badoy
yiri jummi ni ya bogoti silamɛya bi davri yiri jummi ni ma sɔn ka ɲɛ silamɛya bi tiɲɛ i bolo yiri jummi ni ye tulo k'a la silamɛya yɛrɛ bi tulo k'i la. Celui qui allège la prière n'auront aucune part à l'au-delà. Ils seront parmi les perdants, eux demeurent dans l'affaire éternellement. Mbadon seli fega baga bi jahannama kono aka bato mani seli doga ba tislam mani fiu seli doga ba ti more mo mi seli la ati seli nyado ama nyanyini re ama dabla obi jahannama kono ala mutila ita nyado ima nyanyini we ma dabla otmani ma min ti seli nyado do ni ya dabla ibi jahannama kono ni ya ke ita nyado fana ibi jahannama kono foka nyini ki toka wallah kriya sallallahu alaihi wasallam ako donbaw ko aka don ay kalanke ay kudo ay ko famu aka kuma aka dondaw ka min fo ay shantama moti min do kana fo beta itise ka bedo iti min do afito mbade on ta do yere doni do me fon fe mana fo bi on ga jalamuni tiku ko fu ka dofo la mbade on no kara ina fufo no kara yere itini rasul barula abajandula kida ko sallallahu alaihi wasallam ni mo nyini ngara fenaiti mindo ni o jabi na nyana ebi jahannama kono na jabi manya ebi jahannama kono islamiyate lalay dan bawo ibi siga mina fito do fi faka soro dalubi bulu yado ni ta do ni kwa bita ibi jahannama kono hal ni asro ni kwa man hal na asro na man ibi jahannama kono ni dalu ci bulala fo dalu ka ki bulala pour ka fo me uyani ni ngatuguni ko dalu ni mami makala bu may tsiga salame ro jabi wa papier la wa no ni mami makala papier la ni don ba min name ni faamu soro minga o dalu soro le efe o be so go fo no te mo mana fon fo dalu te bi na bi jahannama kono salame ka dia sraka no yini nga ko ato e di jenia bi bewa ni ko jenia tibe e bi jahannama kono na soro dalu ti bulala ni ko jenia bi be bi jahannama kono fo dalu ka kibulu abuma jenia haramu e dalu jume yedde ala ko an kana gere jenia la jawo ka jenia ke o e dalu ala kira ko an kana ke jenia kele o dalu islamé ko an kana ke jenia kele o dalu horonya yere la horon kamale manka ni jenia kele o dalu otuma olu dalu ka kibulu kuma pour ga kuma na ma kibulu sebene na yemi sebene do donba chetigi ka dalu mana ye o yemi fo iye kaseti la ni o famu mbade o bisiko wulbale di o ka dalu otuma jomsoni tawaddul jariyati ani fagibu benyona halibi no haruna rashidi ka donba banye jama banye fe jamana donba be welele jomsoni demisani fitini halima ti son ka war dama war min ga gridoni kata butigila sanena sabu bisra dokanna minala bisra akanna fля koyere deni mabarukiya nga ko ay doni be chachoy wa be ka be jabi doni baw nyokoro mbadu o tawaddudu li jariyati no e jomsoni esa ako seliba nyuma ka selibi ala nisoja seliba nyuma ka selibi ala yafa ima abi ala je ima abi ala yafa ema seliba nyuma ka selibi odeke mbadu ako chugodi tuguni seli nafanta mi me seliba nyuma ka sella iye ako la prière de celui qui prie réellement enlève le Satan. Ils se mettent très très en colère jusqu'à ses limites. Car ils n'aiment pas les vrais croyants. Madame Nietzsche, à cause célibat nyuma ka seli, obi shetane sama kabo célibat nyuma de skuna ani anofe. Ko bi shetane bla célibat nyuma ka célibi shetane bla 10 degrés da bela hujunu bela toroshi bela oba bla baroni mashiba bekono
sabu ko shetane te mumini nyuma fe abada mumini nyuma ka go shetane ja seliba nyuma de toye mumini nyuma otuma seliba nyuma mumini nyuma shetane bi yoro janya ela ni shetane janya ne ela ibi minge o nyonye ibi minge o sabawe ibi minke o barka we ibi minge siga fuitala o alako we ibi minge o kire ko we ibi minke o islam ya yere hakika namra temina foi temina ibi minke o we sabu daga to yoro janya na ela ko shaytan mana dimi mamin koro ala kira bi ki fe sallallahu alaihi wasallam shaytan mana dimi mamin koro ala yere bi ki fe wa shaytan mana dimi mamin koro ikado ko aljina yere boti la ma fe bado ni ma gira aw ni la ka fo seliba nyuma ni ala be nyon fe siga foi to la ala ya falendo seliba nyuma ma siga to la ala kira ya falendo seliba nyuma ma siga to la seliba nyuma ne shaytan yere tere seliba nyuma yere shaytan dimi ma koro shaytan hujunne do akoro sabu abika bara nyuma mi ke o man shaytan sabu ni mo tora ko ke aketula shaytan tisela mbadon la prière de celui qui prie réellement enlève le Satan ko seliba nyuma ka seli de bi shaytan sama ga boy il se met en très couleur ako abi abla 10 degrés d'ala jusqu'à ses limites faut assez 10 hakika yere la ka toro koro na yi manaye atifa ki yere abayo janye yere la o la seliba nyuma halini sigi halini ma ala tanga nyini ka wa shaytan toroma ale yere siralendo ere nye sabu pie mi bulo ka bara no e alabato jose mi bulo ko sebeke ato ke ba nyuma fe bado oye seli na faye seliba nyuma ka we aworo na jomsoni ko chugo de no e tawadudul jariyati ako fagibu matum ako selibi na fatami nya awolovlana la prière pousse la guerre ou la querelle contre de celui qui prie réellement et sa famille ou de sa famille mbadon ko selibi balaw ani kelew ani masibaw ani toroko nyoni ka bo seliba nyuma ka anaka demaya wa ana asignon ana balmanyon tant que bu nyogon ka ni seliba nyuma be sella abi balaw ani masibaw de kume ka bo eka mabbe ka fanga dubi nyona mafabi nyomolo obuka nyomva ko seliba nyuma ka dukono ko tiye mabbe nga bido mi nyona ubinyo fanani ni bere ubinyo mbugo ni bere kata police la kata gendarmerie la ko ni selibi na fanya ko tsikake seliba nyuma ga dukono sika fo bisikake seliba ga nyuma ga dukono ntini fe ni ndabla bisika fo mais seliba nyuma ga dukono fanani ni banani ba ko tant que ni seliba nyuma be sella ko be jonkishi ki tanga ka bomo mbado na fo be sella minu ngabo otuma awanye ni mbe na fando sella tawadudu jariyati ni mbe na fo sella ni mbe la on na njotu ngo selte islamé mo de kanga famu kon la nyini do le bambulo oni seli yerati fangle ve oni seli do gatakli o ye muyede ala ye kirechi sallallahu alaihi wasallam ni fen folo munuye o de mawrati fo ala muruchi de ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ala ye muhammadu chi ni ninde kanin zabati dugukoloka batuma kire wele da bekeni ni ye santani kele seli tabulo ngabi wele da la ni toy na ye wele da bi munfode ku jogonya ku ga fara jenela fara shunna fara binganna fara janfala fara namara ay fara hasidela ay balme otugu ay sinye otugu ay muso ay jala chawla choy ka ladri dew akana ga daga de karamo ay chefo famo akana dasago kire ni fo mo y santan kini mais pour que ni baraka no ya kire mando ngolo sallallahu alaihi wasallam ala surla ka kire wele surata manu estanayele aywa kabbe arajaba kalo kle mo ni wolo flashu kira bora atoy di magam sir al kaba kana jerusalem sir no beitul muqaddasi ka sanayele kata ala kuma nyonya mbadon kanani sediye kaboy
batuma sali nana kana dama ala ye baara min di kira ma ko kira ko baara fo an no ye jogo glali no ye dabe glali no ye jɛnɛya dablali no ye shon dablali no ye namara dablali no ye mɔgɔ faga dablali no ye hasiriya dablali pour que kan de mawla ko asteli jo masalan nasaro fe ni mami nyebe papier la kuma be wal ma nyebe ordinateur kono kuma be ibi flali ke kuma be image wala ne ona nyona wala ni nyebi dimi nasara bi nyala je masina nu yi nye fle machine na u bana kla u ba sebe ko ni nyinte aywa flali mi me nyina afanga dogara otuma pour que nyenga deme ka yelike ka nye ka sebenu la sa yoro janfe machine kana dig anyana no ordinateur we papier kana diga anyana otuma ko veri dobe no luleti do nyela veri dugare otuma ko doga du nyena mini nyeka kan wala sa sebeni ka wala enyako otuma ni mami ngon veri re nyekliye abi fifilla ngani mami ngon veri nye ni kiba to nyefo ko abi nye daja nye min fullelo o chen ab mani mami ngon sele islamé ifilla nga sele islamé josendo e et puis seli islamé yere ka bara doy et puis seli yere kuye miye no dafara seli islamé nga fo de ka dafa mais seli islamé ni mami en vere do 2600 e ya nyefle foita nyena e ver do nyena ver ba nyechi do taru nyena je machine tiga ira no ordinateur tige ko foita nyena ane ver manga ibise ka veru sa suku kono ka do nyena mais ver corriger mi njate menene do ko mogo minu nye flele dogale do ko lu kanga laje ku deme ka servo ni nye dale otuma ko lu kanga ni veri ndo ko amanga ku do ni o do absige nyeche sabu ni ado ni nye kanya be digen serize nye kro ka yoro ka digan we ka yoro ka kotu mele ma me nye mogo bala ni ado abe flele nyaye ka yoro fle ka nye ka sebeni ye yoro janfe ka ye akapuma lubu bido sebenu ni febela opma veri bina nyitiki deme akabara la bo ala ye selle dama ko kana andeme anjogola jenia dablali shwani dablali namara dablali pour que ko de ke fo felo ka dama ngo gasebe fe mimbi diskundo fe mimbi nyedano fe mimbi ala yere ni sojan koro ka ala jama fe mimba to abi baloni mashiba nyoni ka wanga dimawla femi mbato abi toro ko ni masiba ko kume ka buanga demala mbadu otumai kadon o fein o de kera atoye di siri ko dama wala sa anga siga bara nyiman ke nuwe amumunuwe ala dene bo nga bekote oye sili nafa ewa wulu vlana yi seliba nyimaka baloni mashiba ubinyoni kabuika mbado ni yore na kan le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit kira ko tout musulman si une chose rapide te trouve comme ta maison est tombée ou tu as eu un accident en circulation, si tu n'as pas d'ablution tu ne dois pas accuser personne mbado ni kira ka kumay sallallahu alayhi wa sallam ako seliji yere iye taga nanyi seliji bi jon taga comme ni ko selibi balaw nyoni kabo mogo ka do to famu o to don yere me kira ko sallallahu alaihi wasallam ko seliji bi jon taga ka jon kishi kabo mashibo ni baloma chungan saya accident bele ba chunika so menana sisan so bina sisan ko mbado ko seliji bi ma kishi kabo mo koni mami ni accident soro ka fatu la wala mami a toro soro na nyono ka soro striji tila ko imanga majala ki yere kan yere jala mbadon na famu be striji la minun kabu na famu be striji la minun korota lendo wallahi na ko ami do yoro la asigle bi shia wallahi striji nafaka bo an nafaka bo fo mo ko di fam mbadon tawa dudule jariyati jofen tan sabana no ye cassette numéro tan sabay inshallah o yan ko wati min dinama ko no wala
ami dugo ñini islamo fe anga dugo be islamo ye aka jando ala anya bla yoromi ni ala ye wati wara no ya man insha Allah rabbi ambi ata o yorola yani islamo klo gasaga karami ka bonin kitabu nyuma kono insha Allah abino lame la sali keba awye o ya balma kana dinge anaka garbu keni no ye alaka jongani ali sangare kabom mali kono bamako yirima jo kado bugula insha Allah ambi dugo ke awye ka dugo ni aw fe aba jallo salijila abi jo sannya mbalma ke do nyegana ni bora saliji tay presso saliji bi jo sannya saliji bi jo tanga saliji bi jo kishi baloni mashiba chamama ka saliji tuila satsiki ki ka saliji tuila accident soro ka saliji tuila iga sotse ka mene ki fa ka saliji tuila sotse ka bi ka abada saliji bi jo tanga fo mo gole ka fam ni fayda bay mi yere bi mumni nafa ka jando ala ibo bo nyegana saliji ta saliji chanwo chen gere jila ka nyini ika saliji ta saliji bi jo sanya kay krengre wallahi malaika bi koloshi tanke saliji bila toro futi so wala kira koti sallallahu alaihi wasallam ni mo mi accident soro ka so saliji tila ko kana mashi jalaki ire jalaki ni ma minga so binika saliji tila kana ma jalaki ire jalaki ni ma minga so menana ki ay ka dema bejin ka ba ala kan islamo ki shama ka so saliji tila kana mashi jalaki ki ire jalaki mbadon bayira ana ka fo na fo be saliji la minun ka bo dat se ka se minun yere bema mbadon ya la mabado fole awi wani ala ye jofe wala irana anya bla yoro mina choy amba taw yoro anga fuli bi awi hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh